লগত টিভি খোলকাই বনুগো অরাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা তিনি বারবার নসাই দङ যে এডিসি যতনি বাগে বিভিন্ন দল বিজেপি বড় একটা প্রবণে যে মন্ডল সহ সহ सोरनपुद्री एडिसिओ जों एडिसिओ सोबायनाय नाय ताबु कखा खाजोनि ताखुकताय बुकुकसं जों प्राय 40 বছর हंगा जों तिनि आरो षष्ठ तफसिल एडिसि चालक फाइमानि और आलादा प्रशासन आलादा एक सरकार राज्य सरकार बादे एडिसि सरकार मानखा अनेक दुख कष्ट बिसिंते अनेक थै क्लाइमानि बिसिंते त्रिपुरानि जे आयतन बर बखायगुइ दङ बखायगुइ आबुनि बागैनो तिनि विकास देबबर्मा हाय बरनो तम सासिकारि श्रामो तिनि बिपिन देबबर्मानो अमायके तमसा सिकारी खायो बरनो रांनि चाबो दुर्नीति खाइबो बरो कोटी कोटी रां श्रामबो बंनि बिरुद्धे कोन एक्शन करे तामनि बादै तिप्रासानो सेकागै अरो जे बुनिबुसानो दायमा कांकाय विकास संहाय नेतारनो चाओ अरनि बुबाग्रा बिजयरांकल बिश्वकेतु ता अन्यान्य नेतारक बात ताऊ सिंह आमुने नाय तिनी जे विकास देबबर्मा ताबुक पर्यन्त जत लोक दङ बसके दुर्नीति खाइके आबो सानानि मतो कोन किछु करिका जागाय जागाय थांगिनाय बिरोधी अंश तो पुकुर खुबतै खुगुइ खिमनाय ओ चिनि टाइगार चिनि मानगां एमएलए नसो Nini tai buah kong tham nang sekak nai. Ini senani musungo. Nini Vikas Deborma nang Ronji Deborma ni buah no nang tageria samiria. Abo isori mani. Nini kono khomota krai. Nini kono khomota krai nang tengati prasarano tok bukur khoktoi khognane nini khomota krai. Tam satai bo bo ando so putri khai. Yang Poduboba Tanai, Neng Bukti Borogabo, Neng Gorontro Mani Nega, Nini Birutte Tabo Casing Sinai, Nini Birutte to Chinta Casing Tomotabo, Origin Tuniti Kaimane, Nini Lebusaro Jaga Paimane Tintala Jaga, Koya Duita Petrol Pump, Boromura Raspberry Hike Tamitonica, Sadu Parao, Dilio Tam Kaika. आरो फ्लेट पाइका किन्तु बबकम गसिका आनी बाबुनि रां बेसे पाइनि सौ किन्तु जखन बुधबासा फ्रु 2023 बिनि आय बिनि टोटाल सम्पत्ति मात्र 3 लाख टाका जागा जमी तुई तिनि 3 कोटी निसे उपरङै थाका अरां बरनि तिनि एडिसिन बल दुर्नीति खाइनि सौ एडिसिन कय हाजार रां रहर बसर मात्र 600 कोटी रहरो त्रिपुरानि बाजेट बुसक 33,000 कोटी ताकलाय बुसक 34,000 कोटी और रां एडिसि एलाकाओ बन्द खाय तरिनानि बागैनो 10 बছর अंखा विलेज कमिटिनि बुथुनिया माने नि नर थिंमतो रेग आंगलिया बे विलेज तमनो नि इलेक्शनिया माने नि अरनि तै काहाम तारपरे नि जत दाबी दावा मानानि नों बंचित अंखा बसर 5 कोटी रां नों बंचित अंखा दायित्व सावरायनाय जों एडिसि 2021 फाइमानि परे ग्रेटर त्रिपुरानि बिल पास कर होगा 48टा बिल चिनी जे कास्टमारी लॉ 38टा जो बिल पास कर हो माने राज्यपाल आरो पर्यन्त राज्य सरकार हो जा कारण राज्यनि
ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट থেকে जों आबुना मार हरो তিনি রহলিয়া তিনি বেলাই খেরক তংথগো তিনি মায়া গ্রাম গুমাগ্রা তিনি ও এডিসি নির্বাচন খাইরিয়া ওই রাজ্যপালনি শাসন খাইতনানি বাগৈ চক্রান্ত খাইমানি 10 বছর এই যে বিরাজ কমিটি বুট খাইয়া খাইতনি মানে তিনি সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইমানি পরে সুপ্রিম কোর্টনি নির্দেশ বাই বরক মে মাসনি 18 তারিখনি বিসিঙ্গনো যত বুট খাইমা পাইনাই এডিসিনি বিলেজ কমিটিनो मा खाइनाय किन्तु बरक थांगे याखं मारो मिका रायतावनाय बनो सुप्रीम कोर्ट न हलफनामा मारिका एफिडेविट के मारिका माननीय हुजूर सुप्रीम कोर्ट न बरक सागा जोंनो आगामी जून मासनि 26 तारिख जरारि दे जों जून मासनि 26 तारिखनि सिङाव विलेज कमिटिनि बुटबो मा खाइसिनाय आबताय उक्र उसुइमाइया ताबुक जों जे 38 ता बिल kesai tomani abo tahu hearing mulai buskango susah mulai diutena তিনি বুসিক তাতাল খোকসা মুখ্যমন্ত্রী পাহাড় কাছে সহ এডিসি উন্নয়নের জন্য প্রথমসা আমি 6,645 কোটি টাকা আমি দিয়েছি জানতে উনি সরকার সারা ত্রিপুরায় যে সবকা বিকাশ রাজ্যের সমস্ত বস্তরের বিকাশ হচ্ছে উন্নয়ন হচ্ছে বড় বড় সব বক্তৃতারিসা চৌকা এডিসি এলাকা উন্নয়ন হয় নাই এডিসি সরকার মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার সরকার লুটে পুটে খাচ্ছে বিনি কক্ষে কয় প্রকার তিনি বছর 200 বছর পরেও আমি রোমান স্ক্রিপ্টে আমি ক বরকের ভাষায় পড়তে দেব না আবো বড় থান সইটা খাজেন তা হতে বকুম চিনি বড়রক রেপ খাজেগো চিনি বড়রক প্রায় 900 এর উপর তাও স্টেপেন মাইয়া একটা কক তিনি এই বিকাশ দেববর্মা সং এই রেবতী সং একটা কক ছায়া রিগিং খাইনানি রাং রিনানি নিনি রাং বাই তিনি কাহাম কাছে কাছে বিনয় বাবু বিহার তামুঙ্গা তামুন্তম রাজনৈতিক অস্থিরতা চলিত তিনি নীতিশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী 6 মাস থেকে এখন পদত্যাগ খাইমা রেখা কারণ অন্যায়ভাবে সরকার থামানি সারা ভারতবর্ষ লীলাঘাট বুসকানি এপ্রিল মাস নি বিসিঙ্গন সারা ভারতবর্ষের রাজ্য কতর কতর পশ্চিম বাংলা আসাম তামিলনাড়ু কেরালা পন্ডিচেরি তব ইলেকশন নাই দङ আরো বিজেপি ত্রুক জিরুং না নাই দংখা আবারও চিনি যাবে তিনি বুমাগড় নির্বাচন দিল্লিও নরখানা কেনা আতাত কয়েকদিন নর খুব আনাখানা বুমাগড়া শাখা আং নং বাই 100% আতাত নানি রাজি দङ কিন্তু একটা কক 2024 নি 2 তারিখ মাস নং বাই জাং দিল্লিও এই যে একট মানে চুক্তি মানে স্বাক্ষর খাইলাই মানে আবনো নং আগে পালন খাইগরা দে না খাকে নङा একট সুনারি বাই কাহকাই ঠিক আছে নরক ফান বাসে সিং বাসে তংনাই কিন্তু আনি নাংনাই ও একট নং मा फोनांनाय